kami, menguatkan kami setiap hari. I thank you, God, for the gift of brothers and sisters who we can share and study the Bible with. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir, yang kami akan belajar Alkitab bersama-sama. And thank you for these brethren you put in our lives. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah Engkau telah pertemukan dalam kehidupan kami. Thank you for the love and goodness that they show to us. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih yang mereka tunjukkan kepada kami. And I pray, God, that you would please continue to help them to do more and more for your glory. Dan kami berdoa supaya mereka dapat melakukan yang lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Please teach us, Lord, as we study together. Tolong ajarkan kami sementara kami belajar bersama-sama. Please wash our hearts that we may receive you afresh today. Sucikan hati kami agar kami boleh menerima Engkau dengan lebih nyata lagi. May your name always be lifted up. Biarlah nama-Mu yang selalu ditinggikan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Welcome once again. Selamat datang sekali lagi. And if you have your Bibles, let us open to the book of John. Dan kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka di dalam buku Yohanes. John is a very, very powerful book. Buku Yohanes adalah buku yang sangat berkuasa. If you've never actually taken the time to know Jesus at a very personal and at a very intimate level, kalau saudara belum pernah mengenali Yesus secara pribadi, then John is the book to pick up. maka buku Yohanes adalah buku yang harus dipelajari. You see, every gospel writer, although there's one author, the author is the Holy Spirit, the writers are many in the Bible. Nah, saudara, bahwa semua penulis Injil, walaupun ada begitu banyak penulis Injil, tapi sebenarnya pengarang yang sesungguhnya hanya satu, Roh Kudus. Each of these gospel writers also carry a specific burden that they present in their book. Setiap penulis Injil ini mereka punya beban tertentu yang mereka taruh di dalam buku mereka. Take Mark, for instance. Sebagai contoh buku Markus. Mark is really writing about the memories of Jesus through his uncle Peter. That's what Mark is writing about. Jadi Markus menulis cerita tentang Yesus ya melalui pamannya Petrus. And because Peter, as you know him, is such an action figure. He wants to get things done. Kalau kita ingat, Petrus ini seorang yang suka langsung berbuat sesuatu. Dia mau segala sesuatu segera dilakukan, diselesaikan. Peter also presents Jesus as an action figure, a God who gets things done. Petrus juga menyatakan Yesus atau Allah sebagai satu figur yang mau segala sesuatu dilakukan, diselesaikan. Which is why if you read it in the English, in just the first 3 or 4 chapters, you will hear Peter through Mark using the word immediately over and over again in just the first few chapters. Jadi itu sebabnya di dalam beberapa ayat di dalam Injil Markus, saudara akan bisa melihat bahwa Markus melalui Petrus menggunakan kata-kata segera berkali-kali. And he likes to use that word in order to show Jesus is not just sitting around, he's getting work done. Ini menyatakan bahwa Petrus ya mau segala sesuatu itu diselesaikan, dilakukan. So it's a powerful book to take a look at, Mark. Ini adalah satu Injil yang betul-betul berkuasa kalau kita mau pelajari, yaitu buku Injil Markus. Luke, we know, is a physician. Lukas kita tahu adalah seorang dokter. Luke also, if you appreciate, is the only Gentile to write in the New Testament. Dan kalau saudara ketahui bahwa Lukas adalah satu-satunya orang non-Yahudi yang menulis di Perjanjian Baru. Hence, if you know the story of Peter, James, and John and the
and the experience where they catch so much fish, ships are sinking, nets are breaking. You're familiar with that story. Kalau saudara ingat cerita bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini menangkap ikan dan karena terlalu penuh ikannya, perahunya hampir tenggelam. Saudara tahu kan ceritanya? It's really interesting because Luke spends the most amount of time on that story as compared to the other gospel writers. Dan menarik bahwa Lukas yang menggunakan banyak ayat untuk menceritakan cerita ini dibandingkan dengan penulis Injil yang lain. And why does Luke do that? Why would he do that? Dan kenapa Lukas mau melakukan itu? I believe it's because as a Gentile, it's almost as if Luke is upset. Bisa dikatakan Lukas sebagai orang non-Yahudi, dia marah. He's saying, wait. So you had the gospel truth all along and you never told anybody about it? Dia katakan, tunggu dulu. Kalian ini punya Injil, tapi kalian nggak pernah bagikan. How could you keep this to yourself? You've got to go out and be fishers of men. Bagaimana kalian bisa simpan ini? Kalian harus pergi keluar sebagai penjala manusia. In the gospel according to Luke, you will find some very deep details that the other gospel writers may not be presenting. Di dalam Injil Lukas, saudara akan menemukan satu detail yang cukup dalam yang tidak bisa ditemukan di Injil yang lain. While other gospel writers will tell you, oh, Mary and Joseph and Jesus was born, Luke will tell you it was the year when Caesar Augustus raised taxes. Penulis Injil yang lain akan mengatakan bahwa Maria dan Yusuf harus pergi mengadakan sensus, tetapi Lukas akan mengatakan di dalam pemerintahan Kaisar Agustus. So we find he presents these details that we can now use as historical reference points to be able to study the story of Jesus from. Jadi Lukas menggunakan detail dari sejarah, referensi sejarah, sehingga kita bisa mempelajarinya dengan lebih baik. Matthew is interesting, but we're not going to get into it today. Some other time we'll study not the entire book, but we'll study the concept of the book of Matthew separately some other time. Matius juga penulis Injil yang menarik, tapi kita akan mempelajarinya di waktu yang lain. But what we want to focus on today as we begin is the gospel according to John. Tapi fokus kita, sementara kita akan mulai seri pelajaran ini adalah Injil Yohanes. 90%, over 90% of the book 90% dari Injil Yohanes is dedicated to John showing you Jesus having personal interaction with somebody else. menceritakan Yesus memiliki interaksi dengan seseorang. Majority of the book centers on that. Mayoritas buku ini berpusat kepada hal itu. John wants to show to you how Jesus is spending one-on-one time with others. Injil Yohanes menyatakan kepada kita bagaimana Yesus menghabiskan waktu secara pribadi satu dengan satu dengan orang. It is a powerful story. Ini cerita-cerita yang luar biasa. And you see, friends, the thought that John wants to bring across in the book is that Jesus wants a personal relationship with each and every one of you. Yang mau dibawakan oleh Yohanes adalah bahwa Yesus mau memiliki hubungan dengan setiap orang secara pribadi. And that's a thought he's working very hard to bring across. Dan Yohanes bekerja dengan keras untuk menyatakan ide tentang hal ini. Are you able to hear me well? Are you able to hear me clearly? Apakah saudara bisa mendengar saya dengan jelas? Is it okay? Yeah. Pastor, how about you? Is my voice coming clear? I can hear you clearly, but there's a rain here, so. Oh, that's why. Okay. I thought my voice is not getting through well. Okay, I get it. Yeah. Okay. All right. So back in the book of John,
Kembali kepada buku Yohanes, John is striving to help us appreciate the personal connection Jesus wants to have with his people. Yohanes menulis tentang hubungan pribadi yang Yesus ingin untuk miliki dengan semua orang. And all of this begins in John chapter 1. You're familiar with the story. Dan semua ini dimulai dalam Yohanes pasal 1, kita tahu ceritanya. John sees Jesus coming. This is John the Baptist. John the Baptist sees Jesus coming to the shores of Jordan. Ceritanya adalah Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang ke Sungai Yordan. And if you have your Bibles, Pastor, if you could read for me the words of John in John chapter 1, verse 29. Dan kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 29. And Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." you see, friends, have you ever, let me know if this has ever happened to you. Dan saya mau tahu, apakah ini pernah terjadi kepada saudara? Have you ever picked up a book you wanted to read? Apakah saudara pernah pilih satu buku dari Alkitab yang saudara mau baca? And at the beginning of a book, there is this chapter, sort of this page that says introduction. Di halaman awal dari buku itu dikatakan introduction-nya, pengenalan. If I'm not mistaken, many people skip all of that introduction, preface, they skip all of that and they get to chapter 1 and they start reading. Biasanya orang akan melewatkan kata-kata pengantar itu dan langsung masuk ke pasal 1 dan mulai baca. It's not very wise to do that because in the introduction, the author is revealing the intent, the purpose of writing this book. Ini tidak bijaksana, saudara-saudara, kalau saudara tidak baca kata-kata pengantarnya atau pengenalannya, karena di kata-kata pendahuluan itu biasanya penulis menyampaikan maksud tujuan penulisan buku ini. In the introduction, the author is trying to help you grasp the power of what is being presented. Di dalam pengenalan ini, kata-kata pendahuluan ini, penulis sedang berusaha menolong saudara untuk mendapatkan apa ya sebenarnya yang dia tuliskan. So we make a big mistake when we skip all of that and we just run to chapter 1. Jadi kita bikin kesalahan kalau kita langsung masuk ke pasal 1. You see, that's exactly what happened with Jesus also. Dan inilah yang betul-betul terjadi dengan Yesus juga. Here John was introducing Jesus. He says, he's the lamb that takes away the sins of the world. Yohanes sedang memperkenalkan Yesus. Dia katakan Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Now, if they had paid attention to that introduction, they would have received Jesus very differently in their lives. Kalau saja mereka memperhatikan pengenalan ini dengan baik, mereka akan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. They had been killing lambs and animal sacrifices for many years. Mereka telah mempersembahkan anak domba maupun binatang-binatang korban yang lain untuk bertahun-tahun lamanya. And John was saying, this is the ultimate lamb that's going to take away all the sins of the world. Dan Yohanes mengatakan inilah anak domba Allah yang akan menanggung dosa seluruh dunia. They failed to pay attention to the introduction and hence failed to understand the very life of Jesus. Dan mereka gagal untuk memperhatikan dan dengan demikian mereka gagal untuk menerima Yesus. Well, if you're struggling to understand Jesus also, jadi kalau saudara-saudara juga bergumul untuk memahami Yesus, there's a beautiful story I found, and this has been such an encouragement to me over the years. Ada satu cerita yang menarik yang memberikan dorongan kepada saya untuk bertahun-tahun. So, if you have your Bibles, Pastor, if you could read for me John 1:43. Mari kita buka ayat 43, Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Now, it's really interesting. The Bible says Jesus went to Galilee.
Menarik ini karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus berangkat ke Galilea. And the English tells us, and he findeth Philip. Dalam bahasa Inggris dikatakan, dan ia menemukan Filipus. Now, the word find, when do you find something? Kata menemukan, ketika saudara menemukan sesuatu. There are a couple reasons why people want to find something. Ada beberapa alasan kenapa orang mau menemukan sesuatu. An example is if you lose your keys, you have to go find them. Sebagai contoh, kalau saudara kehilangan kunci saudara harus pergi mencari dan menemukan kunci The keys itu. are lost and you're trying to find them. Kunci hilang dan saudara berusaha untuk menemukannya. The other time you want to find something is when you really desire something. Waktu berikutnya saudara mau menemukan sesuatu ketika saudara menginginkan sesuatu. Perhaps a sister here knows what I'm talking about. Mungkin para wanita di sini tahu apa yang saya maksudkan. When my sisters need to buy a dress, they will go and shop after shop after shop because they can't find what they're specifically looking for. Ketika adik saya mau mencari sesuatu, mereka akan pergi ke toko dan betul-betul mencari apa yang mereka mau menemukan. So Yang mau mereka butuhkan. at least two great reasons. You find something when something is lost, or you really desire that thing. Jadi ada dua alasan utama kenapa seseorang mau menemukan sesuatu, ketika dia kehilangan sesuatu atau ketika dia mau membutuhkan sesuatu. And I find it so powerful that Jesus went to Galilee in finding Philip. Dan bagi saya ini suatu yang luar biasa bahwa Yesus pergi ke Galilea untuk mencari Filipus. And what were the two reasons we found? Lost and great desire. These can be the two reasons. Dan ini dua alasannya sekali lagi adalah untuk menemukan yang hilang atau betul-betul menginginkan sesuatu. We'll find out Philip was a little lost. Kita akan mendapati bahwa Filipus bisa dikatakan agak sedikit hilang. But also that Jesus desired Philip a lot, and that's why he went out looking for him. Tapi juga benar bahwa Yesus betul-betul menginginkan Filipus, dan itu sebabnya dia pergi mencari. What always makes me smile is the fact that Jesus knew where Philip is. Yang bikin saya selalu tersenyum adalah faktanya bahwa Yesus tahu di mana Filipus berada. Jesus knew Philip's address. Yesus tahu di mana Filipus tertekan. Just as well as he knows your address, my brothers and sisters. Sebagaimana Yesus tahu alamat dari Filipus, dia tahu alamat saudara. He knows where I've fallen. Di mana Yesus juga tahu di mana saya jatuh. He knows where it really hurts. Dia tahu di mana saya betul-betul disakiti. He can see where there is a big wound in my life. Dia bisa melihat ketika ada luka yang besar di dalam hidup saya. He knows how to reach me and minister to me. Dia tahu bagaimana menjangkau saya dan melayani saya. Perhaps somebody here is feeling lost. Mungkin di antara kita di sini ada yang merasa hilang. Perhaps somebody is feeling nobody desires me, nobody wants me. Atau ada yang merasa bahwa tidak ada yang menginginkan saya. But Jesus wants you to know, I am out there for you. Tapi Yesus mau saudara dan saya tahu bahwa dia ada untuk mencari saudara dan saya. What's sort of shocking Apa yang mengejutkan adalah is that when Jesus does meet Philip, he only says two words to him, just two words. bahwa ketika dia bertemu dengan Filipus, dia hanya mengucapkan dua kata. At least in the English, there are two words. He says, follow me. That's all. Paling tidak di dalam bahasa Inggris hanya dua kata, yaitu ikutlah aku. So when you read it, Jesus is just saying two words. He says to Philip, Philip, follow me. Jadi kalau kita pelajari, Yesus hanya mengucapkan dua kata kepada Filipus, ikutlah aku.
No big Bible study, no sort of long, lengthy discussion, nothing. Just 2 words, follow me. Tidak ada pelajaran Alkitab, tidak ada diskusi yang panjang lebar, hanya 2 kata, ikutlah aku. This is powerful. Ini luar biasa, saudara-saudara. Perhaps Jesus is trying to say, I could say a lot of things to you, Philip. Yang Yesus bisa kita katakan adalah Yesus bilang, Filipus, ya, katakan banyak hal. But what I really want you to do is to come after me and see for yourself. Yesus mau katakan, oke, yang saya mau kamu ikut aku dan lihatlah sendiri. So now I want you to pay attention. In verse 43, we found out that Jesus has found Philip. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Di dalam ayat 43 dikatakan bahwa Yesus yang menemukan Filipus. And Philip is asked to follow Jesus. Dan Filipus diminta untuk mengikut Yesus. This is where it gets interesting. Di sini yang menarik. Now, if you read carefully, kalau saudara baca dengan seksama, verse 45, di dalam ayat 45, the Bible tells us Alkitab mengatakan, that what is that first sentence? Di kalimat yang pertama, Philip findeth Nathanael. Filipus bertemu dengan Nathanael. Now I like that. Saya suka itu. Verse 43, Jesus findeth Philip. Di dalam ayat 43, Yesus bertemu dengan Filipus. And immediately after finding Philip, Philip is now finding Nathanael. Dan segera sesudah Yesus menemukan Filipus, sekarang Filipus bertemu dengan Nathanael. And friends, I don't see that as just a story. Saya tidak melihat ini hanya sebagai satu cerita saja. I actually look at that as a very divine gospel principle. Tapi saya mendapati ini sebagai definisi dari prinsip Injil. Because Philip had had that encounter with Jesus. Karena Filipus telah bertemu dengan Yesus, he was burning to find someone else to tell about Jesus. Dia dibakar untuk menemukan seseorang dan menyampaikan tentang Yesus kepada orang itu. You see, he who had been found, saudara, siapa yang sudah ditemukan was now longing to find somebody else. Memiliki kerinduan untuk menemukan orang lain. Oh, I really, really hope you're paying attention. Saya betul-betul berharap saudara memperhatikan. If Jesus has found you, kalau Yesus sudah menemukan saudara, what are you doing to find somebody else for Jesus? Apa yang saudara lakukan untuk menemukan orang lain bagi Yesus? This isn't just a story. Ini bukan cuma suatu cerita. This is a declaration of what happens when you truly receive Jesus. Tapi ini adalah satu pernyataan apa yang akan terjadi ketika saudara betul-betul menemukan Yesus. Philip finds Nathanael. Filipus bertemu dengan Nathanael. We continue reading in verse 45. Pastor, if you could read verse 45, please. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Now, I'd like you to notice the introduction of Jesus by Philip. Saya mau saudara memperhatikan bagaimana Filipus memperkenalkan Yesus. He begins good. He says, we have found him. Dia mulai dengan kata-kata yang baik, kami telah menemukan dia. Moses wrote about him in the law. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. The prophets also wrote about him. Dan oleh para nabi. And then he says, Jesus of Nazareth. Kemudian disebutkan Yesus dari Nazaret. Now, Moses and prophets were not saying Jesus of Nazareth. That's not what they were saying. Musa dan para nabi tidak menyebutkan mengenai Nazaret. The prophets were not saying son of Joseph. That's not what they were saying. Para nabi juga tidak menyebutkan
anak Yusuf, They were saying the Messiah, mereka menyebutkan Mesias, your God, your Savior. Allah Allahmu dan juru selamatmu. So we see that there is a problem with Philip's introduction of Jesus. Jadi kita melihat ada satu masalah dengan pengenalan Filipus tentang Yesus. It begins all right, but then the ending of the introduction gets a little shaky. Awalnya bagus, tapi menjelang penutupannya itu agak sedikit tidak kuat ya. That is further complicated, as you know the story so well. That is further complicated in verse 46 by Nathanael himself. Dan ini berujung dengan lebih menciptakan masalah karena di dalam ayat 46 Nathanael mempertanyakan hal ini. Verse 46, Pastor, if you could read, please. Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Now that's a good question by Nathanael, isn't it? Ini adalah satu pertanyaan yang sangat baik dari Nathanael, kan? He says, wait, did you say, I mean, I think you're saying the Messiah, but are you saying the Messiah is from Nazareth? Nathanael bilang, tunggu dulu. Kamu bilang bahwa Mesias, ya saya pikir kamu berbicara tentang Mesias, tapi kamu bilang Mesias datang dari Nazaret. You see, Nazareth was not a very popular place known for good people. It wasn't a place like that. Jadi saudara-saudara, Nazaret itu bukan satu tempat yang terkenal sebagai tempat orang-orang baik. Nazareth was a very well-known place for evil people. Nazaret terkenal sebagai tempat dari orang-orang jahat. And so he's asking, he says, are you sure? I don't think that the Savior has come out of Nazareth. Kamu yakin? Saya enggak yakin loh bahwa Mesias atau Juru Selamat itu dari Nazaret. But you and I know something good did come out of Nazareth. Tapi saya dan saudara tahu bahwa ya sesuatu yang baik akhirnya datang dari Nazaret. There are a few names given to Jesus. Ada beberapa nama yang diberikan kepada Yesus. One of those names is the lily of the valley. Salah satunya itu adalah bunga bakung dari padang, ya, bunga bakung. Have you ever seen a lily? Apakah saudara pernah lihat bunga bakung? It can grow in the most dirtiest, in the most broken situation. Bunga bakung itu bisa bertumbuh di tempat-tempat yang paling kacau. And yet when it grows, tapi ketika dia bertumbuh, it comes out, the petals are pure, as pure. If it's a white lily, it's pure white. Dia akan muncul betul-betul murni. Kalau dia putih, dia betul-betul murni putihnya. It's coming from such a dirty, filthy, broken place, but it comes out pure white. Walaupun dia muncul dari satu tempat yang kotor, yang kacau, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang murni. And that is Jesus. Dan itulah Yesus. Who came from Nazareth, a broken place. Yang berasal dari Nazaret, satu tempat yang kacau. But came out pure and spotless. Tapi Yesus muncul sebagai satu yang murni dan tidak bercacat. The more you read the Bible, you recognize just how thoughtful Jesus is. Semakin saudara membaca Alkitab, semakin saudara menyadari bahwa Yesus itu seorang yang sangat-sangat He could have been born in a palace. menolong. Ya. He could have been born in a palace. Dia bisa saja dilahirkan di istana. But he chose to come from a broken place. Tapi dia memilih untuk datang dari satu tempat yang berantakan. Because he knew one day people will say, oh, Jesus, you don't understand me. You grew in a palace. I grew in this broken place. You don't know how it feels to be in my place. Karena Yesus tahu bahwa satu hari bisa saja orang berkata, engkau tidak memahami situasi saya, Tuhan Yesus. Karena engkau lahir di istana, saya lahir di tempat yang berantakan. You can't say that to Jesus anymore. Tapi saudara tidak bisa katakan itu kepada Yesus.
Jesus knows how it feels to come from a broken place and yet stand tall in righteousness. Yesus tahu bagaimana rasanya datang dari tempat yang kacau, tapi dia bisa berdiri dengan luar biasa bagi kebenaran. Perhaps you're in a broken situation. Mungkin saudara dalam keadaan yang kacau, Perhaps it's a broken home, mungkin saja itu rumah yang kacau, berantakan, parents that are separated, orang tua yang berpisah, or parents that are constantly fighting, atau orang tua yang terus-menerus berantem, or a neighborhood that's very poor and your family very poor. atau di dalam suatu lingkungan yang betul-betul miskin dan orang tua saudara juga miskin. Friends, the appeal of Jesus to you is don't let your surroundings decide who you will be. Panggilan Yesus bagi saudara adalah jangan biarkan lingkungan saudara menentukan siapa saudara. Because God is able to pick you up from all of this and take you much higher. Karena Allah sanggup untuk mengangkat saudara lebih tinggi dari situasi ini. Something good did come out of Nazareth. Sesuatu yang baik keluar dari Nazaret. But after all that I've said, I still like Philip's answer. Setelah semua yang saya katakan, saya masih tetap suka kata-kata dari Filipus. Philip's answer is the theme of our study today. Jawaban daripada Filipus adalah merupakan judul pelajaran kita hari ini. After Nathanael in verse 46 asks, can anything good come out of Nazareth? Sesudah Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dalam ayat 46. Philip's response is, come and see. Jawaban daripada Filipus adalah mari dan lihatlah. And I like that. I really like that. Dan saya suka itu. Saya betul-betul suka itu. Come and see. Mari dan lihatlah. Now, Philip could have given him a Bible study. Filipus bisa saja memberikan pelajaran Alkitab. He could have proved to him who Jesus is from Scripture. He could have done that. Dia bisa membuktikan siapa Yesus dari Alkitab. Dia bisa melakukan itu. But instead he said, no, I want you to come and see for yourself. Tapi gantinya dia berkata, saya mau kamu datang dan lihat sendiri. And that's very important. Dan itu sangat penting. Perhaps we don't understand why Philip is saying that. Mungkin kita tidak mengerti kenapa Filipus mengatakan hal itu. So let us do a little exercise to help us appreciate this. Jadi mari kita lakukan sedikit latihan untuk lebih menghargai hal ini. I see that the rest of you are just hiding behind your screen. I only see Brother Fernando with his video on. Saya melihat rata-rata saudara menutup kamera saudara, hanya saudara Fernando yang membuka videonya. So I'm going to take the example of Brother Fernando today. Jadi saya mau mengikuti teladan saudara Fernando saat ini. So my question is, Pertanyaan saya adalah, if I ask Fernando, he's sitting on a sofa, what if I ask him to stand on the sofa? jadi saya mau minta saudara Fernando untuk dia sedang duduk di sofanya untuk berdiri. And what if I ask him to remain standing on the sofa for one full day? Dan bagaimana kira-kira kalau saya minta dia untuk berdiri sepanjang hari? Now that would not be nice. Tentu saja itu tidak menyenangkan. But imagine if I told Brother Fernando to stay standing for one whole week on the sofa. Tapi bayangkan kalau saya minta saudara Fernando untuk berdiri 1 minggu. So the question is, Jadi pertanyaannya adalah, after that 1 week, sesudah 1 minggu, when I come to see Brother Fernando, ketika saya datang dan lihat saudara Fernando, would Brother Fernando become the sofa? apakah saudara Fernando akan jadi sofanya? After standing on it for 1 week, does he become the sofa? Sesudah dia berdiri di atas sofa itu selama 1 minggu, apakah dia menjadi sofa itu? Guessing your answer is no. Tentu saja jawaban saudara tidak.
Well, then after 1 week, will the sofa become Fernando? Apakah sesudah 1 minggu sofa itu akan jadi saudara Fernando? After 1 week, does the sofa become Fernando because he was standing on it for 1 week? Apakah sesudah 1 minggu sofa itu menjadi saudara Fernando karena dia berdiri di atasnya sepanjang 1 minggu? Your answer is of course not. Jawaban saudara tentunya tidak. Well, that's so simple, isn't it, friends? Ini sederhana kan, saudara-saudara? Just because he was on it for all that time doesn't mean he became that, right? Hanya karena dia berdiri di atasnya beberapa waktu tidak berarti dia akan menjadi seperti itu kan? Similarly, if you're born in a badminton court, you don't become a badminton racket, do you? Kalau saudara lahir di lapangan badminton kan tidak otomatis saudara menjadi raket badminton kan? If you're born in a garage, you don't become a car, do you? Kalau saudara lahir di garasi, saudara kan tidak otomatis jadi mobil. If you're born on a racetrack, that does not make you a race car, right? Saudara lahir di lintasan balap, tidak berarti saudara akan menjadi mobil balap kan? So here's my question. Jadi pertanyaan saya adalah, Why is it mengapa that when you're born in a Christian home, you start calling yourself Christian? ketika saudara lahir di rumah orang Kristen, saudara mulai menyebut diri saudara Kristen? Did you listen to me? Apakah saudara dengarkan saya? Maybe the previous questions felt so foolish. It's like, brother, what type of questions are those? Mungkin pertanyaan sebelumnya kedengaran bodoh. Pertanyaan seperti apa itu, saudara Ronald? Being born in a garage, of course, does not make you a car. Ya, tentu saja lahir di garasi tidak membuat saudara otomatis jadi mobil. Then, friends, as wrong as that question is, that's how wrong the next idea is that people thinking that because I was born in a Christian home, I'm Christian. Ya, sebodoh apa kedengaran pertanyaan itu, tapi yang berikut pertanyaannya adalah, sebodoh itulah kalau kita merasa bahwa kita lahir di keluarga Kristen, otomatis kita ini orang Kristen. Are you listening carefully? Apakah saudara dengarkan dengan seksama? Brother, what do you mean? My parents go to church. Saudara Ronald, apa maksud saudara? Orang tua saya kan pergi ke gereja. They are very active members for many years. Mereka adalah anggota yang aktif bertahun-tahun. Oh, praise God. Good for them. Puji Tuhan, bagus untuk mereka itu. But my question is, how does that make you a Christian? Tapi pertanyaan saya, bagaimana hal itu bisa membuat saudara jadi orang Kristen? But everyone in my home prays so much. Tapi di rumah saya semua orang selalu berdoa. Praise God. Puji Tuhan. But how does that make you a Christian? Tapi bagaimana hal itu membuat saudara jadi orang Kristen? Are you understanding my question? Apakah saudara memahami pertanyaan saya? Just because you're surrounded by Christians doesn't necessarily mean you're a Christian. Hanya karena saudara-saudara dikelilingi oleh orang-orang Kristen, tidak berarti saudara adalah orang Kristen. Jesus was surrounded by sinners. Does that mean he was a sinner? Yesus dikelilingi oleh orang berdosa. Apakah itu berarti Yesus seorang berdosa? You see, friends, to be like Christ is a choice we make. To be like Christ is a choice we make. Untuk menjadi seperti Yesus adalah pilihan yang kita ambil. To be with Jesus is a relationship that we choose to have. Untuk bersama dengan Yesus adalah pilihan yang kita buat, kita miliki. You don't get that just because you were born in a Christian family. You get that by having a relationship with Jesus. Saudara tidak dapatkan itu hanya karena dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi saudara bisa memiliki hubungan itu dengan memilih. And Philip is saying to Nathanael, I could explain a lot of things. Dan Filipus bisa katakan kepada Nathanael, saya bisa jelaskan banyak hal. But if you want to know who Jesus is, come and see for yourself. Tapi kalau kamu mau mengenal siapa Yesus itu, ayo datang dan lihat sendiri.
And friends, that's why we're studying the Bible. Dan itulah alasannya saudara-saudara kenapa kita mempelajari Alkitab. And that's why the invitation is coming to you. Dan itu sebabnya undangan diberikan kepada saudara. Because God wants you to come and see for yourself who He is. Karena Allah mau saudara datang sendiri dan lihat siapa Tuhan itu. It's good you're attending Bible study. That's very nice. Bagus saudara mengikuti pelajaran Alkitab, itu sangat baik. It's good that you go to church. That's very nice. Itu juga bagus kalau saudara pergi ke gereja. But you have to come all by yourself to Jesus and receive from Him who He really is. Tapi saudara harus datang sendiri kepada Yesus dan menerima dan belajar siapa Dia itu. Friends, the truth is, many Christians, what they believe today is not because they were studying their Bibles, is because of what the pastor said. Ya, kebanyakan orang Kristen, ya, apa yang mereka percayai dewasa ini bukan mereka pelajari di Alkitab, mereka pelajari sendiri, tapi apa yang dikatakan oleh pendeta mereka. And that's why when somebody asks, oh, so what happens when somebody dies? Do they go to heaven or hell? Jadi itu sebabnya yang terjadi ketika ada yang bertanya, oh, apa yang terjadi ketika seseorang mati, apakah mereka ke surga atau ke neraka? Many will remember that one text from the pastor from Ecclesiastes, the dead know nothing. Kebanyakan akan ingat satu ayat itu dari pendeta mereka di dalam Pengkhotbah 9 yang mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. And that's it. They don't know what to say next. Dan hanya itu saja, mereka tidak tahu harus bilang apa berikutnya. They don't know how to take the brethren through a proper study series on understanding what happens to people when they die. Mereka tidak bisa memberikan pelajaran Alkitab yang sistematis mengenai apa yang terjadi ketika seseorang mati. Understand me carefully, friends. They may have the right idea in their mind, but they don't know how to explain. They don't know how to prove that from Scripture. Ya, mereka punya ide itu di dalam pikiran mereka, tapi mereka tidak tahu bagaimana membuktikan itu dari Alkitab. And that's why Philip is trying to teach us to come and see for yourself. Get to know Him individually. Itu sebabnya Filipus sedang mengajarkan kita, mari datang dan lihat bagi dirimu sendiri. Ya, itu yang sedang diajarkan. Stop getting to know Him through your pastor all the time. Berhentilah untuk mengenal Yesus selalu melalui pendeta saudara. Stop having this second-hand relationship with Him. Berhenti untuk memiliki hubungan dengan Yesus melalui orang lain. And that is no offense to your dear pastor who's an elder brother to me. Ya, dan ini bukan satu serangan kepada pendeta saudara yang merupakan saudara yang saya kasihi. He has reflected Jesus' love to me multiple times, I can tell you that. Saya bisa katakan bahwa dia telah menunjukkan kasih Allah kepada saya berkali-kali. I'm not pointing out something wrong about the pastor. What I'm saying is Christ is inviting you to get to know Him yourself. Saya tidak menyerang pendeta saudara, tapi saya mau menyampaikan undangan Yesus untuk memiliki hubungan intim dengan saudara secara pribadi. Come and see who Jesus really is. Datanglah dan lihatlah siapa Yesus itu sesungguhnya. Friends, in the coming weeks, we're going to study the Bible together. Di minggu yang akan datang kita kembali akan mempelajari Alkitab bersama-sama. We're going to be looking at some truths that we take for granted. Kita akan mempelajari Alkitab pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang kita abaikan. As we study together, my appeal to you would be to take these studies very seriously. Sementara kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama, undangan saya kepada saudara adalah mari kita pelajari ini dengan sungguh-sungguh. I would really appreciate that you're not having a meal when we're having this study. Saya akan sangat menghargai saudara kalau saudara tidak makan sementara kita belajar. I would really appreciate if you have a pen and a paper. If you want to take notes on your phone or your laptop, please feel free. But let's come and see together who Jesus is. Saya akan menghargai kalau saudara mencatat apakah di laptop atau di buku saudara sementara kita belajar.
tapi mari kita datang dan lihat siapa Yesus itu sesungguhnya. And when we finish studies, don't believe what I say or what pastor says. Study your Bible to see whether what is said is true or not. Dan sesudah kita pelajari, jangan hanya terima apa yang saya bilang atau pendeta sampaikan, tapi saudara cek lagi apakah ini sesuai dengan Alkitab atau tidak yang disampaikan. Get to know him individually. Dan kenalah Tuhan secara pribadi. That is my invitation, friends. Ini adalah undangan saya buat saudara. The Lord would like to know you at a very personal level. Tuhan ingin mengenal saudara secara pribadi. And he wants to prepare you for eternity. Dan dia mau mempersiapkan saudara bagi hidup kekal. And it is my prayer that as God prepares you, Dan adalah doa saya sementara Tuhan mempersiapkan saudara, that you will go forth to prepare many others for Jesus Christ. bahwa saudara juga akan mempersiapkan orang lain bagi Yesus. If that is your desire, my friends, Kalau itu adalah kerinduan saudara, I want to invite you, if you're able, to kneel with me as we pray together. saya ingin mengundang saudara untuk berlutut kalau memungkinkan sementara kita berdoa. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Father, thank you again for this evening. Bapa yang kekasih, terima kasih untuk malam ini. Lord, your ways are just wonderful. Tuhan, jalanmu sangat ajaib. Your love just cannot be explained. Kasih-Mu tidak bisa dijelaskan. Lord, we don't even fully understand how you can love people like us. Kami bahkan tidak memahami bagaimana Engkau bisa mengasihi orang-orang seperti kami. But you do, and you continue to invite us to yourself. Tapi itulah yang Engkau lakukan ketika Engkau terus mengundang kami untuk datang kepadamu. I thank you, God, for giving us the opportunity to study together today. Saya berterima kasih karena kesempatan untuk belajar bersama-sama yang Engkau berikan saat And I ini. thank you. And I thank you, God, for what you've prepared for us in the weeks ahead. Dan saya berterima kasih untuk apa yang Engkau sedang persiapkan bagi kami sepanjang minggu yang akan datang. Lord, please help us to take these studies very seriously. Tuhan tolong agar kami dengan sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu ini. Please teach and inspire us, Lord. Ajar kami dan ilhami kami, Tuhan. Please build and perfect us. Tolong bangun kami dan sempurnakan kami. And please help us to glorify your name before the world. Dan tolong kami untuk memuliakan Engkau di hadapan dunia. Thank you for the opportunity of worship. Terima kasih untuk kesempatan beribadah. And we pray that, Lord, we would learn to glorify you before the world. Dan kami berdoa supaya kami boleh belajar memuliakan Engkau kepada Prepare us dunia. for your coming. Dan mempersiapkan kami bagi kedatangan-Mu. We humbly plead Kami memohon dengan rendah hati and thank you dan berterima kasih in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, thank you, Pastor Ronald and